March 1. March 1, 2026. Ang bilis na. Wait na ito na ba? 48 ka na. 48 years old ka na. Bilis na kita. Sarap yung paa, Feliz. Masarap po yan. Sarap? Pahi mama. Feliz. Dinidilaan pa pa. Antok ka na po? Naantok na siya, Tart. Bilis! March 1 na. Lapit na binyag mo. Lapit na binyag mo, Feliz na binyag ni Mama. Bibigyan na natin yung pangalan ng Feliz. Para sakto sa kanta. Feliz Navidad, taratatan. Gusto mo yun? Ang pwede ka na maganda. Ang pwede na baby girl. Ano? Here's Sleepy. Who is that? Who is that? That's Feliz and Mama. Is that my dear Feliz? Tama tulo yan, ha? Tama tulo. Bakit yung ulo ng baby girl ka? Good morning! Good morning, baby girl! Feliz Navidad! I love you! Good morning! This is our March 1. Tulog is life. Bless you. Feliz. Feliz. Feliz Navidad. Bless you. Bless you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bless you. Bless you. Bless you. God bless you. Here. Look. Yay! Yay! Ang ganda ni Feliz. Feliz, bless you. Hindi na ako masyado nakikita. Feliz, where is Mama? Bless you. Ba, hindi siya natatawa. Bless you. Ipa. Ba. Ipa.
Swish, 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 the lights of the town. The signals on the bus go blink, blink, blink. Blink, blink, blink. Blink, blink, blink. The signals on the bus go blink, blink, blink. Blink, blink, blink. The horn on the bus goes beep, beep, beep. Beep, beep, beep. Beep, beep, beep. The horn on the bus goes beep, beep, beep. Beep, beep, beep. Motor on the bus goes vroom, vroom, vroom. Vroom, vroom, vroom. Vroom, vroom, vroom. The motor on the bus goes vroom, vroom, vroom. All through the town. The people on the bus go Up and down, up and down, up and down, The people on the bus go up and down. all three little pigs. Tawa-tawa ka na. Alam mo na ngayon, mahilig sa gala. Hi guys! Nandito kami sa Wonder Mart. Bibili namin si Lola ng lechon kasi nagkikrave si Lola Carmen. Kasi bibili namin siya guys ng gatas. Hi Fix! Down ka down sa chair. Falling down, Fix there. Ah, baby girl. Ah, maganda. Oops, 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 oops. Okay, punta na kami kay Lola Carmen. Lang, kalat pa rin. Ang ganun ba po? Parang antok na. Antok na si Base ah. King Kai. Bilis, what are you doing? Huh? Baby girl, what are you doing? Where's mo sa fries now? Hanap yung fries mo, nahulog. Dato, kay Pam? Bow? Ano meron dun eh? Wala kasama si Nathan? Ay, sarap. Malay mo, ipuwi. Bilis. May swimming pool. Magkasin mo na kami isang linggo lang. Ginatulog ka niya. Ma. Hello, darling ko. Hindi, matangis na. Hello, darling ko. Hello. Kahit pawis na pawis ako. Ayan, pag nag-video call kanina. Ang tinini, oh. Ayaw. Ayan, ang aga na cellphone. Eh, Kuya CJ na lang. Ito naman apat, di ba? Na natin may pupit na lili. Ma'am, nandito ka ba? Oo. Reunion. Sabi ko katapos. 1, 2. Ma'am, ang tagal na natin 3.5 months. Okay, Isa pa. Ma'am, oo naman, pwede. Para isa pa. Ma'am, bago mo Hindi naman kailangan siya bahay. Ini ganda mo. Kasi katapos yung sa yung 14 na si ma'am. Pawis nga. Nandito kami guys sa Maple Grove. Kahit saan mo gusto pa. Ikot ka pa. O hanap ka para mas maganda. Hi guys. Dito kami sa Pasok na ulit. Maple Grove. Punta ka daw kanina sa pinuntahan mo. Tahan ka dun. Golden. Tahan ka lang po ng dali. Okay. Dito, Be careful. Doon o. Okay. Baba, ingat. Doon o. Tahan ka dun. Golden. Dali lang.
Yay! Nasali ka doon kay kuya. Join ka doon, dali, join. Ay, naku, madapa ang anak ko. Pag nadapayan pa, bangas ang uso niyan. Start. Bangas ang uso niyan pag nadapayan. Dapat pala may helmet yan eh. Yay! Winner Felix! Okay. Ma. Open. Open. Open natin. Uy, magbungguanay kayo. Felix. Office lang. Felix. Mana ka na sa mama at papa mo nagala. No. Ay, labay. Labay. Yung GoPro ha, CJ. Felix yung GoPro. Si Boy photographer. Si Badoy. Mama, tapos tayo sa 7-Eleven. Let's go! Whee! Uwi na kami ni Felix. Ay. Yan, alis na po si Sir. May trabaho po. Bye-bye. Alis na si Sir. Mama! Po. Taxi! Opo. Bye-bye po. Bye-bye, Taxi! Bye-bye. Bye! Mama! Ako. Mana? Hi guys, Felix Pogi. Ayaw mo ng carrots, gusto mo ng paa. My goodness. Gusto niya yung paa niya, my God. Nakain ko ng carrots, ako na nakakain. Yummy. Sarap ng carrots guys. Walang tingin. Ang sarap pa rin ng carrots. Favorite ko na to ngayon. This is for you and this is for mama. Cheers. This is your teeter. Fix. Sinama pa rin ni Papa. Dami carrots. Hold it. Waiting kami guys. Sinundo namin si Kuya CJ. Nandun si Papa, si Kuya Felix. Tapos, pupunta kami ng Pasinayo West para sa bahay pasalo transaction. And then, Papa, second station ako ng aking kilay. Baka mas lalong kakapala, no? Tingin yung mga bangga. And then, by 9 PM, magpapapirma kami sa another owner. Yay! My favorite gulaman. Fix, hold your carrots. Sarap. Mama! Wow! Ice cream! O, baka mo siya, kuya.
Pagkano? Kukunin ko na yan. Ayun na yung 14K na sa'yo na. Bye-bye. I-Gcash ko na lang sa dalawa. Papa mo, no? Hindi mo na si mama. Ano? Palayasin daw si mama. Mama! Papakilay na tayo ulit. Mama! Yan, yung kilay na yan. Pwede mo ba isama Mas yan? kakapal yan mamaya. Papa! Mama! Kuya mo umiiyak po. Mama! Si Feliz tawa-tawa. Kuya iyak-iyak. Hi guys, so papakilay tayo ulit. So mamaya paglabas ko. Hi guys, tapos na tayo magpakilay. Gabi na guys, kanina may araw pa. Ay, parang natulog yata ako ng 1 hour na yun. Let's go! Punta na tayo sa magama ko mga pagka. Ito na yung kilay ko. Going home kay Pasinaraw. Kuha kami ng looks na nakalimutan. Hi guys. Mars, mapunta pa kami ng ano eh. Das Marinas. So, babalik. Ayan po. Hi guys! Saan sa tayo pa, Perman? Gaman. Wow! Pwede mga 12, ay, pwede mga 11 kami. Wow! Kahanap ng basketball ring. Catch mama! Boobs!
Enjoy maglaro. Ayan po lahat. Hindi ka nakakain? Kilay is life. Kain po. Good night mga bangga. See you tomorrow. This is my new pilay. 2.6 and 2.6. Tapos yung una 1.8.